महाशक्ति अम्मा भवानी लोकाल नेले ओंकार रूपमम्मा तल्ली नी महिमल्नि चूपवम्मा సృష్టికే దీపమా శక్తికే మూలమా సింహరథమే నీదమ్మా అమ్మ దుర్గమ్మ భక్తులను దీవించుమా అమ్మా భవాని లోకాల నేలే ఓంకార రూపమమ్మ తల్లిని మహిమల్ని చూపవమ్మా దీప కపీశ్వర నారాయణ అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకుంటూ మీ మీ గోత్రము పేరు మీ సంకల్పం చెప్పుకోండి, మీ కోరికలు చెప్పుకోండి. అమ్మవారికి మీకు ఏం కావాలో యాని గాని పాపాని పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా భవసింభవః కైమాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः विपुलचाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् लक्ष्मीं क्षीरा समुद्रात्रयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं धावसीभूतमस्ते परितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्नं नगराक्षरद्धर्भो ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सर्वेषां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी आयुधवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयुधवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयुधवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयुधनम् आयुधवान् भवति एवं वेद योपामयुधनं वेद आयुधवान् अग्नेरायुधनम् आयुधवान् भवति एवं वेद योपामयुधनं वेद आयुधवान् भवति वाजुर्वा अपामयुधनम् आयुधवान् भवति यो वाजो आयुधनं वेद आयुधवान् भवति आपो वै वाजो आयुधनम् आयुधवान् भवति एवं वेद योपामयुधनं वेद आयुधवान् भवति असौ वै तपन्नवामयुधनम् आयुधवान् भवति यो शतपदायुधनं वेद आयुधवान् भवति आपो वै अमुष्यतपद आयुधनौ आयुधवान् भवति एवं वेद पूजने श्री परमेश्वरे देवताः अधमन्तपुष्पं योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रभावा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति एवं वेद योपामयुधनं वेद आयुधवान् भवति अग्निर्वा अपामयुधनो आयुध गोविन्द नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर शम्भो शङ्कर श्री परमेश्वर देवताय महामंगल महादेवं श्यामे निराजनानन्दं शुद्धा आजम पाविष्णु नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव हर
अशोकशायामे अनवशायामे सुखादिकाले तापोलाभवे विष्णुकाले षष्ठम दिवस माध्यात्मिक पूजया च भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री श्री परमेश्वरी देवदेवता పాదారవిందార్పణమస్తు. వేసిన తర్వాత పడుకొని చెప్పండి చెప్పండి. అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశం మయా దాసోయ మితిమాన్ మత్వా క్షమత్వ రక్షస్వ పరమేశ్వరి. మంత్రలోప తంత్రలోప క్రియాలోప భక్తిలోప శ్రద్ధాలోప సమయలోప దృష్టిలోప సర్వ అపరాధ లోపం నమస్కారం సమర్పయామి. మూడుసార్లు చెంపలు వేసుకోండి, మూడు గుంజలు తీయండి, మూడు గుడికాలు కూడా వేసుకోండి. గుంధాని గుంధాదు పర్యాప్య అంతరాజాయ यो वैदां ब्रह्मणो वेद अमृतेन अमृताम्बरे तस्मै ब्रह्मण ब्रह्माज आयुष्कीर्तिं जानतुः पर्याप्य अनन्तराजाय सर्वस्तोमोदनात्रमुत्तम महद्भवति सर्वस्याप्यै सर्वसिद्ध्ये सर्वमेव तेन आपनोति सर्वं जयति अग्निर्भवान् आदित्याय तेजो भवान् विष्णवश्रीमान् भवान् ब्रह्मराजर्भवान् आयुराजर्भवान् धान्यं धनं वशं बहुपुत्रलाभगो शतंवत्सरं दीर्घामायुः शतमानं भवति शतायुः प्रहिष्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः.